অপারেশন সিন্দুরের পর বারবার ভারতীয় সেনার প্রশংসা শোনা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর মুখে। এমনকি অপারেশন সিন্দুরের পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতি সমঝোতা হওয়ার পর বিভিন্ন এয়ারবেসে গিয়ে ভারতীয় সেনার জওয়ানদের মনোবল বাড়াতে দেখা গিয়েছে নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে রাজনাথ সিংকে। এবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে অপারেশন সিন্দুর নিয়ে ভারতীয় সেনার বীরগাথা শোনা গেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গলায়। রবিবার 25শে মে এই রেডিও বার্তায় তিনি বলেন, সন্ত্রাসবাদ শেষ করতে ভারত বদ্ধপরিকর। একই সঙ্গে দেশের সেনাবাহিনী নিখুঁত নিশানায় পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত জিহাদি ঘাঁটিগুলি গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য বাহবা জানান তিনি। প্রমাণ হিসেবে ধ্বংস হওয়া লস্করের ঘাঁটির ছবিও দেখান। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, আজ গোটা দেশ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে। তাদের মধ্যে রাগ থাকলেও রয়েছে দৃঢ় চেতনা। আজ প্রত্যেক ভারতীয় শপথ হলো সন্ত্রাসবাদকে শেষ করা। দেশের 3 সেনাবাহিনীর প্রশংসা করে নরেন্দ্র মোদী বলেন যে নিখুঁত ও সঠিকভাবে আমাদের বাহিনী জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করেছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। অপারেশন সিন্দুর শুধু সামরিক মিশন ছিল না, এটা পরিবর্তিত ভারতের দক্ষতার ছবি এবং এই ছবি গোটা দেশের মধ্যে দেশাত্মবোধকে জাগিয়ে তুলেছে, দেশকে তিরঙ্গায় রাঙিয়ে তুলেছে। একই সঙ্গে নিহতদের পরিবারকে আশ্বাস দিয়ে বলেন যে ন্যায় বিচার আপনারা পাবেন। নরেন্দ্র মোদীর কথা শোনাবো আপনাদের। आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है, हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है, तिरंगे में रंग दिया है। आपने देखा होगा, देश के कई शहरों में, गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना, उसके प्रति वंदन अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए। और हमने देखा, चंडीगढ़ के वीडियो तो काफी वायरल हुए थे। सोशल मीडिया पर कविताएं लिखी जा रही थी, संकल्प गीत गाए जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग्स बना रहे थे जिनमें बड़े संदेश छुपे थे। मैं अभी 3 दिन पहले बीकानेर गया था। वहां बच्चों ने मुझे ऐसी ही एक पेंटिंग भेंट की थी। ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। बिहार के कटिहार में, यूपी के कुशीनगर में और भी कई शहरों में उस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया है। साथियों, हमारे जवानों ने आतंक के अड्डों को तबाह किया। यह उनका अदम्य साहस था और उसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। हमारे इंजीनियर्स, हमारे तकनीशियन, हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है। इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है।
कई बातें मन को छू जाती है। एक माँ बाप ने कहा, अब हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ भारत में बने खिलौने ही लेंगे। देशभक्ति की शुरुआत बचपन से होगी। कुछ परिवारों ने शपथ ली है, हम अपनी अगली छुट्टियां देश के किसी खूबसूरत जगह में ही बिताएंगे। कई युवाओं ने मेड इन इंडिया का संकल्प लिया है, वो देश में ही शादी करेंगे। किसी ने ये भी कहा है, अब जो भी गिफ्ट देंगे वह किसी भारतीय शिल्पकार के हाथों से बना होगा। साथियों, यही तो है भारत की असली ताकत, जन मन का जुड़ाव, जन भागीदारी। मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं, आइए इस अवसर पर एक संकल्प लें। हम अपने जीवन में जहां भी संभव हो देश में बनी चीजों को प्राथमिकता देंगे। यह सिर्फ आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात नहीं है, यह राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी का भाव है। हमारा एक कदम भारत की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। এর আগেও অপারেশন সিন্দুর নিয়ে সেনাবাহিনীর মনোবল বাড়িয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী, বিভিন্ন এয়ারবেসে গিয়ে মনোবল বাড়িয়েছিলেন। এবার ফের একবার মন কি বাত অনুষ্ঠানেও এই অপারেশন সিন্দুর নিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীর গাথা শোনা গেল নরেন্দ্র মোদীর গলায়। রবিবার 25শে মে এই রেডিও বার্তায় তিনি বলেন যে সন্ত্রাসবাদ শেষ করতে ভারত বদ্ধপরিকর। একই সঙ্গে দেশের সেনাবাহিনীর নিখুঁত নিশানায় পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত জিহাদি ঘাঁটিগুলিকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, তার জন্য তিনি বাহবা জানান। প্রমাণ হিসেবে ধ্বংস হওয়া লস্করের ঘাঁটির ছবি দেখান। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে আজ গোটা দেশ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে। তাদের মধ্যে রাগ থাকলেও রয়েছে দৃঢ় চেতনা। আজ প্রত্যেক ভারতীয়র শপথ হলো সন্ত্রাসবাদকে শেষ করা। দেশের 3 সেনাবাহিনীর প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে নিখুঁত ও সঠিকভাবে আমাদের বাহিনী জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করেছে, তা প্রশংসনীয়। অপারেশন সিন্দুর শুধু সামরিক মিশন ছিল না, এটা পরিবর্তিত ভারতের দক্ষতার ছবি। একই সঙ্গে তিনি বলছেন যে এই ছবি গোটা দেশের মধ্যে দেশাত্মবোধকে জাগিয়ে তুলেছে, দেশকে তিরঙ্গায় রাঙিয়ে তুলেছে। একই সঙ্গে নিহতদের পরিবারকে আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন যে ন্যায় বিচার আপনারা পাবেন। পেহেলগামের ওয়েসারেন ভ্যালিতে যেভাবে হিন্দু পর্যটকদের জানে শেষ করা হয়েছিল, এর জবাব যে ভারত দেবে তার ঠারে ঠুরে পাকিস্তান বুঝেই গিয়েছিল। এবং তারপর দেখা গেল অপারেশন সিন্দুর, যে অপারেশন সিন্দুরে পাকিস্তানের কোমর ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারত। এবার সেই নিয়েই রীতিমতন ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রশংসা নরেন্দ্র মোদীর। এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানাবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, ফলো করবেন আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।